Mga higala, hilig ba mong mukaon og mga lechon, humba, kaldereta ug uban pa mga lamiang pagkaon nga handa sa piyesta o mga selebrasyon labi na karong summer? Kabalo ba mo nga posible sabning makapasaka sa presyon sa atong dugo? Atong sayran kung unsay atong angayang buhaton aron malikayan ang high blood pressure sa special report ni Daryl Anunciado. Summer na gyud ug panahon usab kini sa daghang piyesta sa Pilipinas. Gani sa atong kasikbit nga lalawigan sa Bohol, halos kada adlaw adunay piyesta sa buwan sa Mayo. Ug kung dunay piyesta, dili gyud mawala ang mga lamiang pagkaon sama sa lechon, humba, kaldereta ug uban pang mga pagkaon nga posibleng makapasaka sa presyon sa atong dugo. Ang high blood pressure or hypertension usa ka kondisyon sa pagsaka sa tensyon sa kaugatan nga nakakonektar sa kasing ug sa utok. Ang mga hinungdan niini maong pagsigi og kaon o mga mantikaon, tambok og parat nga pagkaon ug kakulang sa ehersisyo. Gitawag kining silent killer kay mamahimong dili nimo mabati ang mga simptomas niini. Ang kasagarang simptomas kung naa kay high blood mao ang pagkalipong, labad sa ulo, hangak sa paginhawa, hanap ang pananaw o sakit ang tangkugo. Delikado kung pirmi taas ang presyon sa imong dugo. Mamahimong mo resulta kini sa sakit sa kasing-kasing, sakit sa kidney, pagkadaot sa mata o ka-stroke. Apan naa tay pwede buhaton aron ubos ang presyon sa atong dugo. So, non-pharmacologic management of hypertension includes weight management, so maintain ideal body weight, a body mass index of between 18.5 to 24.9, exercise regularly, do dynamic exercises 30 to 60 minutes per day, 3 to 4 times a week. Have less sodium in your diet, at least less than 3 grams of salt a day. Limit your alcohol intake to 2 drinks per day for men, 1 drink per day for women. Manage your stress, no smoking, less caffeine. So, mga amigo-amiga, karong summer, mas maayo nga magsigi kita og exercise ug mukaon ta sa mga saktong pagkaon aron malikayan kining high blood.